አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ? የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሙስሊም ተማሪዎች የ6 ኪሎ ጀማ የሚዲያና ኮሙኒኬሽን ዘርፍ ለተማሪዎች ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ ልዩ ዝግጅቶችን እያቀረበላችሁ እንደሚገኝ ይታወቃል። ዛሬም ተርቲል የተሰኘ አዲስ እና መንፈስን የሚያድስ ፕሮግራም መጀመራችን ስናበስራችሁ በታላቅ ደስታ ነው። ተርቲል የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላን ورتل القرآن ترتيلا ቁርአንንም ረጋ አድርገህ አንብብ የሚለውን መለኮታዊ ቃል መመሪያ በማድረግ የተዘጋጀ ፕሮግራም ሲሆን ይህ መድረክ ቁርአንን እጅግ ማራኪ በሆነ አንደበታቸው የሚያነቡ ተማሪዎችን ለእናንተ የምናስተዋወቅበት ይሆናል። ፕሮግራሙ ተማሪዎች ያላቸውን ተሰጥኦ የሚያሳድጉበትና ለሌሎች አርአያ የሚሆኑበት መድረክ ከመሆኑም ባሻገር ሁላችንም ቁርአንን የማዳመጥና የማስተንተን ልምዳችንን እንድናዳብር ይረዳናል ብለን እናምናለን። ይህንን ታላቅ ፕሮግራም በይፋ የሚያስጀምርልን ደግሞ በተለያዩ ዓለም አቀፍ የቁርአን ውድድሮች ላይ በመሳተፍ የምናውቀው እና በአሁኑ ወቅት የዩኒቨርሲቲያችን ተማሪ የሆነው ወንድማችን ኡስታዝ ኢብራሂም ኸይረዲን ነው። በአላህ ፍቃድ በእነዚህና መሰል መንፈሳዊ ዝግጅቶች በቅርቡ ተመልሰን እስክንገናኝ እነዚህ የኸይር ስራዎች ለብዙዎች እንዲደርሱና እርሶም የዚህ በጎ ተግባር ተካፋይ እንዲሆኑ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች ያጋሩ። እንዲሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ኦቦሌየን ኬኛ አከም ጅርቱ akkuma beekamu damee miidiyaa fi koominikeeshinii jamaa barattoota muslimaa yuunivarsiitii Finfinnee moora 6 kiiloo qophiilee adda addaa barattootaaf bu'aa guddaa qabanii fi barsiisota ta'an dhiyeessaa tureera. Har'aas qophii haaraa fi qalbiin nama ittiin boqotu qophii tartiilii jedhamu eegaluun keenya gammachuu guddaan isin beeksifna. Tartiil jecha Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا jedhu akka qajeelchatti fudhachuun kan qophaa'edha. Sagantaan kun barattoota sagalee miidhagaa fi onnee namaa rarraasuun qur'aana qara'an kan itti isiniif dhiyeessinudha. Qophiin kun barattoonni dandeettii isaanii itti gabbifatanii warra kaaniifis fakkeenya gaarii akka ta'an ni taasisa. Dabalataanis hundi keenya aadaa qur'aanaa dhaggeeffachuu fi tadabbura gochuu akka guddifannu nu gargaaraa jennee amanna. Qophiin ajaa'ibsiisaa kana ifatti akka nuuf banu obboleessa keenya Ustaaz Ibrahim Khayraddiin dorgommiiwwan qur'aanaa idil addunyaa irratti hirmaachuun kan isa beeknu fi yeroo amma ammoo barataa yuunivarsiitii keenya kan ta'edha. Bi'iznillah hojiin khayrii kun namoota baay'eef akka dhaqqabuu fi isinis ajrii kana irra qooda akka argattaniif laayikii fi sheerii gochuun obboleeyyan keessaniif qooda. Akkasumas chaanalii keenya sabskraayibii gochuun maatii keenya ta'a. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.